Hello, family members. Can welcome back once again. Today my special is gauri mungso. I do the fermented dry fish chutney punaise. I do lai pada. I do wings beans. To enjoy guru lese. Sob mano ahibi amila video de. So let's go. One shoot. Mucha siya. Palo siya. Wing beans. Char ko na ko ya mikan la nagamis puro to. Ara mikan la ko tha puro to. Kapso ko na kapso. Try ko sa wek ta. Mucha siya. মিঠা তো গদি যাব না wow আজকে তো বিং করে থাকা তো মহিলা খরচ ওটা কার্পেন্টার একটু নাকি আছে কার্পেন্টার পরা কাম করি আছে অবশ্য বেশি লাগবে দেই তো মেশিন লাগা গেলা একবার খাই কেনে দেখে দিব তেল আছে দি ওয়াও 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 solid Abang Tita Gudi Masti আছে দে তো মাস্তি সবজি তো রাচা মার্চা মেহেন রাচা মার্চা পরা বনাইছে খুন্দি কিনা রাখা লাগা না ছাল আছে দে ওয়াও fermented dry fish chutney bi do mix up আছে গাও এটো smoke pork বি আছে তাতে wow আজকে চামারা বি একদম ভাল বড় সাপো বসে এনে খাই লব আজকে আজকে তো আইটেম সো না पूरा फुटता আছে রে এনজয় করেগা আহিবি আমিলা ভিডিওতে জয়েন করিবি সব মানো এগুলো এনজয় করিব wing beans kan bi মিঠা আছে দে এটা তো সিজন আছে না টাক আছে smoke pork wow, tita ko dito na.
그러면 아, 와. একদম মোজাং আছে দে মোজাং 와우. চাটনিটা বিনা নকবি আজি সলিড আছে একটা গাহৰি পিস না এনেবে 200 গ্রাম ওপৰত হ'ব ঐ সবি দে সীমা স্টাইল বনাইছে আজি খাই না দেখাবই বলে বাহ মাস্তি আছে দেই উইংস পিন না ওয়াও এতিয়াতো বিচাৰি না খাব লাগে এতিয়া সিজন আছে নাপাহৰিবি দেই wow ayalah na nagubili একদম ঝাকাস আছে 가을 뭉수비나 뗄 간도나 갈래도 무장하지 আইরবে স্মোক পর্ক আছে ফার্মান্টেড ড্রাই ফিশ চাটনি বনাইছে তাতে মিক্স করে না বনাইছে বাহ Chakas. Today my special is nothing, just nothing. Simple curry as it. Bah, mitha to na.
अपनी खान भी बनाई ट्राई करी सबिया मोजां गासिबो लेमन पानी অলপ খাবা last bite to na wow तेल तो खाइछु माथा पिसिदियो खुजुली आजो फर्स्ट बाइट थिएन होइन लास्ट बाइट पनि थाकियो लागि रे लास्ट बाइट तो कोही टमाटर तो नखाऊ फिनिश खत्म अपनी खाना सपोर्ट अपनी खाना मरम पड़ा भी खाइकिन अपनी खान देखाई दिबले पारिछु दे तो ये निचिना आमी के सपोर्ट करिबी और कोनबा नतुन साइट किसी को मरम करिकिना सब्सक्राइब शेयर करि दिबी दे थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल देन बाय बाय